Lah, suster. Hai, mana? Pistari, pistari. कहाँ आया था? हरियार को मंदिर घूमना। मेरे टकला पे नहीं लेकर आना ते भर त अब दुईटाको राम्रो कपाल आयो देउता मन्दिर खाले राम म पनि म पापाला गराइरहेको छु कि मोटु बनेको मोटु बनेको मोटु पतलू की जोड़ी आधे नादमड़ी नो कोड़ी मोटु पातलू डन हो रे त डन हाम्रो अब एकछिन पछि हाम्रो आज टक्लुवा डन बन्छ हैन मोटो पात आलु हो के त आलु सच्चै हुनु लास्ट भारी छ यो कटला यसले यसले काका छ मिसले काका छैन त त्यही त डन भनेर आलु डन पातु यो आलु यो तिमीले सबक खेलाइदिन्छु भाइले अहिले सबलाई मार्दिन्छ सब या हेर्न न धुनु पर्छ त मम्मी धेरै नगराइन कोतरे गरा सबै गराइदिन्छु अब पछाडी हेर नाइ मन हान्ने मार्छ कुण्डाले अझै नै हालेन बाबा एक लाइन अब गराइराछु एक लाइन पापालाई फोन हाल्नु गराइराछु के पापालाई अझै भिडियो गरे भिडियो पढ्यो एक फोन गराएको तेरो पनि गराइदिने आजु लाग्यो काटेको सबै खाता खाना सकाल त्यस्तो यता छोड्नु यता अहिले भाइ रिस्या त हान्न फेरि अहिले हान्दैन कता भयो बाबु भयो माया तेरा कस्त्री आँखा तरेर हेरिरहेको ठुला हेर्नु दिनुहुन्छ उता नजिक वामा अब लाउने कपडा छैन पापा ये भेस्ट छोटे भेस्ट पुला बाजे गएर सोधेन त यसो अब उता त जाए अर्जे बाय बाय को यारिन हाँ I love you amping nakapunta na yan siya doon pero bumalik pa talaga si Arin kasi sim din sila ni Arin. Makaalis yan sila, babalik yan sila, hahag muna sa akin, yakap muna sa akin, tapos ano sila mag I love you and then kiss, then alis sila. Doon kasi yung ano yung pamangkin ng asawa ko na lalaki, so dinala niya na si Arin, na una na doon ba yun oh. Kaya di na nakabalik si Arin. Wala pa kasi silang pasok. Ang init. And then guys, ano nga tayo ngayon? Monday. Happy Monday po. O, nung isang araw kalalaba ko lang no. Kahapon ko ng panlawan. Nasampay. So ngayon, naglalaman na naman ako dahil. At may sasampay na naman ako.
Time check dito sa Nepal is 10:37 ng morning. And guys, nag-harvest na kami ng onion. Ayan, kasama si Eman. Tingnan niyo yung ibon sa mayero. Tignan niyo, ito yung, naalala niyo yung tinanim ko yung sinabi ko to dito. Nag-ano na siya na. Nabuhay din siya. Ayan. Ang dami guys. Doon pa, tapos ayan pa. May harvestin pang iba yan. Tapos doon. Oy, Mirala! Haro, haro may gusto. Baby! Kaya wa? Ha? Oh, good. Mommy, you're Mommy, Ah. और QR कोडी Oo. एक पत्री छोड़ी Oo. तू डाली चार होता दीता मम्मी 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 Hi guys, ayan tingnan nyo. Napinturahan ko na yun dyan sa taas. Tapos guys, lalagyan ko nga pala ng screen dyan. Maliit na screen. Yung dito lang. Para hindi siya mag-ano. Hanggang dito, ayan na. Tapos yung ito, parang inanuhan ko na lang din siya guys. Dinobol ko na lamang ulit. Tapos sinama ko na rin yung plywood. Ayan. And then yung baba nito, inanuhan ko siya ulit. So guys, hindi man tapos ng biyanan kong bahay. Kaya ako na. At saka alam nyo ba guys, kaninang umaga nag-ano din ako. Nagbungkal tapos na-stop ako kasi nagluto ako guys. And then, kanina binalikan ko rin after kong maglaban yan. Nakahabol pa talaga ako sa paglalabas. Ay! And then ito, ayan diba? So, nakapaglaba pa ako. Nabungkal ko pa lahat yung onion. Yung dito. Tapos yung doon. Tapos doon kalahati. Ay, doon lang pala. Ayan, dito tatlo. Diba? Naluthan nga lang. So, ayan, tignan niya. Naluthan. Sakit eh. Dali ra kay kumaluthan sa kong kamot. Hindi kasi ako nagamit ng gloves eh. Tignan nyo, ang dami-dami guys. Hindi pa yan tapos. Ayan. Ayan, dun pa konti. Tapos yun pa konti din. Dun na yun na lahat Diba? Ang dami. Siya nang bahala magbungkos niyan. Siya nang bahala yung mag-ano niyan eh. Magtali-tali dyan. Kasi ako magluluto na naman ako. Ako naman lagi yung nagluluto sa Jai. So, tignan nyo yung iba dito guys. So, busy sila sa pagpapastol. Ayan. And then guys, alam niyo ba na gusto ko sana talaga dapat na lagyan ko na ito ng screen, no? Pinturahan ko muna yung ganun ba. Yung mga bintana na maliliit ba. Kaso, tawag dito. Dapat may primer muna siya na ilagay bago siya pinturahan. Tsaka yun sa bintana doon sa likod namin. So wala kasi akong primer guys. So kaya hindi ko muna yung maano. Dapat daw kasi may primer talaga dapat para daw didikit daw yung pintura. So baka lalagyan ko na lang din siguro yun ng screen na hindi ko pa mapinturahan. Mas maganda kasi yun na mapinturahan muna siya bago mo siya lagyan ng screen. Para pag once hindi ka na panay suksok doon sa ilalim ng screen. Ganyan yan. Ayan. Ganyan yan sa amin na yan. Nasa ilalim yan, hindi yan nakulayan kasi natabunan na ng screen. Andan si ante, tinanong niya ako.
Hazur? RJ, tawag ka o ama. Ama. Ama le bula caca. Tuk dinan nyo kukur. O ili ama le hanca. Ano kaya ginagawa nila doon? No? Parang gumagawa ba sila ng bahay doon or ano? Or taniman ba? Di ko alam. Ayun na doon. No? Layo kasi masyado eh. Ayan si ante. Ayan dyan na may nagagawa. Hindi ko alam kung nagagawa ba sila dyan ng magtukod ba sila ng bahay dyan or may iba silang gagawin dyan. So guys, magsasaing muna ako ng kanin and then mamaya-maya din maligo din ako. So, magsaing muna ako ng kanin saka na ako maligo. Lagyan ko muna ng screen yung pintuan. So may oras pa naman ako. So okay lang yun. Sabay-sabay na yung trabaho natin na hanggang sa sa matapos natin at ganun talaga ako guys. Pinagsabay-sabay ko na lamang para yung isa hindi mo man siya natapos, at least may natapos ka na isa. Yung ganun ba? So guys, hanggang dito na lang muna. Bye-bye po everyone. Magluluto muna yung inday nyo. Bye-bye po. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye.